A few moments later. Good evening, ladies and gentlemen, family, relatives, friends, and guests. Welcome to this beautiful celebration as we gather tonight to witness a very special milestone, the 18th birthday of our dear debutants. Tonight's celebration carries the theme, La Vie en Rose, or Life in Pink. This theme symbolizes saying the life through rose-colored glasses. It means saying life in a positive and hopeful way, focusing on the good things despite life challenges. As our debutant enters adulthood, she embraced this theme as a reminder to remain optimistic, faithful, and grateful in every season of life. She believes that with God's guidance and opportunity for growth and every blessings to a reason to be thankful. Now sit back and relax the evening as we formally begin the program. And now, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Please direct your attention to the door as we warmly welcome the star of the night celebration of our beautiful debutant. Let us all give her a round of applause as she makes her grand entrance. Your seat, please. Our celebration and offer our gratitude to God of His countless blessings. May I invite the debutant to lead us in the opening prayer. Please all stand. Good evening, everyone. Let us now put ourselves in the holy presence of God as we all say, in the name of the Father, Heavenly Father, we thank you for gathering us here tonight to celebrate this special milestone in my life. Thank you for the gift of family, friends, and loved ones who are here to share this joyful occasion with me. As I celebrate my 18th birthday and enter a new chapter of adulthood, I humbly ask for your guidance, wisdom, and strength. Help me to always walk in your ways and remain faithful to you in everything I do. Bless everyone present tonight. Grant them good health, happiness, and safety. Lord, thank you for all the blessings you have given me throughout the years. May I always have a grateful heart and continue to see life with hope, positivity, and faith, just as tonight's theme reminds us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, debutant. You will now be seated. As we continue, we now proceed to the one of the most meaningful tradition of the debut, the 18 candles ceremony. The 18 candles symbolize the people who gave being a source of love, guidance, support, and inspiration. Asay mo konti. Uy, wala music. Music sa taon. Uy, music, maestro. Dear Charles,
ning kandila dili lang niingon nga kahayag sa imong kinabuhi kundi iwag sa asa imong padulungan o sa imong mga desisyon anang tanan sa imong kinabuhi o padayon lang yun sa mga good o mga sa tanan imong desisyon narami sa likuran ni Papa nimo nga mugo kung okay pero kung dili po kabalo na jud ka na. I love you guys, happy birthday. Okay, next, may I call Chris Van Grace de la Prino. Stop lang siya sa alam. Wala pa siya sa sige. Proceed na lang. Next, Malaya Canyonesia absent. Oh, let's proceed to Baby Jane Makalang. Baby Jane Makalang. laughter, and happiness, and unforgettable memories. You deserve all the good things in life because you're such an amazing person inside Manila. Thank you for being a wonderful friend and for all the memories we share, even if life gets busy sometimes. Always remember that you are appreciated and loved by the people around you. May this new chapter of your life bring you success, blessings, and Go with the flow sa mga and upos. endless happiness. Design. Okay, thank you. Next, Mary Christine Villarrobia. Nara siya. Di ba tagaan ang sa tawa? Hi Julie, happy birthday. I wish you good health and more birthdays to come. I hope that all your wishes and dreams in life may come true. And as you go your journey to adulthood, I hope that you may be filled with love, happiness, and more opportunities. And always remember that we were always here for you, support, and always listen to your rants and chicas. Happy birthday! Okay, thank you. My safe place and one of my greatest blessings God has given me. Our friendship started way back in junior high school. Until we graduated at senior high school, our band never changed. Through all those years, we grew together, laughed together, cried together, especially sa research sa grade 12, and faced life challenges. Few minutes later. So, diri nga part guys is yahan na ning papa nga time nga mo-show mo sa ayo ani niya nga time. And then unexpected jud kaayo ni nga time kay nag-burn out jud siya tibok tungaan. So, ngit-ngit jud siya mainganin agyo sa solar nga gaandam jud ba in case nga mag-burn out. And then sorry jud kaayo that ato ganing naganaay nagagiagi ato nga time sorry jud kaayo. And then diri nga part is wala ka pa ang girl is naada ay kanang nagi tago nga gift yung papa mo na siya I think that's bouquet jud na siya. And then ani nga time is kanang iguman na ni gatag aning bouquet nga giato sa papa mag picture taking pa ni sila. And then ang kasunod ani is ang muhatag ani ikasunod is yung kuya Christian niya. And then sorry jud kaayo guys if kanang daghang kayong tao nga nangagi jud kaayo but unta makasabot ra jud mo unta in taon day kay dili jud lalim mag video as in samot tag kurugan kay kamot na di jud lalim day kapoy kayo day
pero at least di ba nabuhatan dyan na mugway para lang makabidyo lang dyan sa kung igagaw. Ako mami manggod nani mo siya gusto nga siya mag-vlog mo dyan yung gusto. So pag humana na nila diri guys, gatok pa ni sa gatok, then pag humana is picture then yung papa, then yung mama, mga pila ka minutes ani is naay gihatag nga or naay gihimo yang kuya ani nga I think money bouquet. Yes, kani day. Sus nagwibib ko ana sa camera day kay wa koy laing nga kun asa ko mo tupong sa camera ni kay wa jud koy mahimo kundi iyan akong camera day para lang manasa view ang sa mga bisita ba. So nibalik ko diri guys. So na diri gatag yung mama day teddy bear, mo diri ang gusto jud niya. Bread, favorite color niya ang bread. So kani nga part kanina ay human ani is ang kani ang kuya. So mo na yung kuya ang gadag bouquet, money bouquet. I don't know if pila jud ang sunod ang siya, but as in salam gigsuon share jud ako sa ka-girl. Di ba guys, daghang kay lucky, daghang tao nangagi jud suri jud kayo. So diri nga part guys is ang usa na ka ang I think duha niya nga magwang one is Christopher. So bali gagawin na ng camera is kana ikatulong na siya guys akong agaw si Juban. So hari nga time is patakal yung video day as in patakal yung video. So kanina time is silang judo sa igag sa igsuon si Christopher ni sayang ni as in lihukan kay kung kamot is kay nga naman makilit ngud kay siya then kurugun ikaw kamot di ko bagay mag-vlog pero as in man go with the flow, laban lang to. So as in ay gutom makain nga part kay dugay kasi dugay kinahuman guys, dugay kinahuman pero at least mga pila ka minutes ani o pila ka hours nangaon na dami ani. So i-fast forward lang nako ha para lang kay kapag kasi BM day sakit sa tunlan day maglibok ko unta ko isulti. So fast forward na ako guys ha. So diri nga part guys is fast forward lang din na ako sige pas na akong speed ba kay kapoy na kayo sakit na kay ko tutunan ani si BM jud as in. So niya karing nga part is street na jud siya street jud sa kamay-agaw sa akong mga mag-aga mga classmate niya. So kaning part is kana siya is kana I think ikaupat mo na siya. Ikaupat ay katulo ay amo to ura ko ba basta. So na niya kana agaw na niya kana siya man sa live. Fast forward lang ako diri guys kay kapoy na jud guys edit guys para dali ra gayo kapoy jud di siya lali mag BM. Kapoy kay magno na og unsa imong isulti unsa imong isunod nga kanang ikuan sa kanang video good lisod jud siya. Mo nang unta makasabot in taon mo uy kay dili ba lalay mag video sad di mo sa ingon nga pam sa ingon nga kasi may gasugod ng video pero as in gustuhan man ni namo sa amo akong mami kaya ako mami mo jud aning kaning vlog so ningon man siya nga dapat mabutan sa ako VM nga kung tingog daw so ako na nagibot ngan sa tinga parts kani dugay jud kini sa nang manday kapila pa na ko siya speed ug maayo na dugay kinhuman I think ani walay part 2 ani walay mahibong part 2 ani kay gidetso na ako tanan bahalag taas kay ang kanang minutes ana bahalag mabutag 20 minutes basta mahurot na ang video kaniya para maka-proceed na mi og next video sa ko ang mami. So dugay jud mahuman diri guys o mapaya pa ng classmate. Bigi kayo as in gutom na kayo diri uy gutom na kay tanong. O diba? Ako na video lang pero wala jud mo kabani nga part is gutom jud kay ko ani as in ako agaw ni sa ka girl. Sige nagyaw sige nung kanang to guys duman ani nila uy gutom na kaayo. Sama pag-una dyan ato dahil katugan ka message atong mga itin candles so dito ga-start ug kagutom na dyan kita as message ang mga classmates niya as in grabe murag essay or padung na to sa research nato pero as in okay raman sa ang message nila sa kong agaw pero munta sa din makarelate sa kong nato pero sa uman 21 naman taon ko so nung dito din na magpasuya ginana basta
basta na at least na atay good healthy ana tagantas Ginoo ka ng maayong panglawas mo na. Guys, kapila ko si speed ani guys dugay kay siya mahuman so hapit kanina part guys man na din siya diri guys. 1 hour later. So, kaninga part guys is mo na rin sila tanan ang nagkotong jail sa Barbaran bakakan mga una din yan guys magiging magigaw yung first copy kasi kung ito camera wala to. So, kaninga part guys is malang sumigaw lang yun and then kaninga part is ang announcing yung announcement na kuan last kanang last message anang last nga kuan ba kanang ano ko message from guro ni siya ani nga part then diba nangasli ko malag camera guys so as in diba dili yung nga part is taas di kaayo ni siya there so kani is kuan din ni siya nga part there is na bisa nagkuan siya na ay message then kanan ni thank you na mo na siya guys so thank you